কিন্তু তারপর নগর পঞ্চায়েত থাংতানি সে जों আবনো খরাংতি সালাই ফিয়াবা जों যখন গ্রাম পঞ্চায়েত ওংখা আবো বাহাইকে গ্রাম পঞ্চায়েত ওংখা जों আবনো ন সে সিগাং খরাংতি সালাইনানি দরকার তংমানি সেই হাতি কতর ন বানি আরক থুংতানি বেবাং চিনি বরং তংমানি দ্রুক দ্রুক বুনি দফানি বরব ফাইকিয়া গ্রি আকক সায়া जों তঙ্গো তিপ্রামো থানি সরকারনি অসামুং টাংথাই তংমানি ও আমচাইরং ন তাইসা সিক সিডুল দাফিনানি বাগে হেকা বন পুনরুদ্ধার খাইনানি বাগে কাউন্সিল প্রপোজাল পাস খাইयै রাজ্য সরকার তে গভর্নর রহনানি উচিত ও বর্তমানে যে সরকার এডিসিনি যদি কাহাম নাইখে ত্রিপ্রাসারং যদি কাহাম নাইখে তেইসা বড় নগর পঞ্চায়েত খ্লাইয়াউই পানো এডিসিনি বিসিং তুইনো যে এডিসি নাম তাইনো তো जों डेभलपमेन्ट खालायमान बले बना इनक्लुड खायै आरो बिसिस नामजांनाय नोंथों लामसगो नायतंनाय जत ताखक तेम खुकसं हायनो हाय तिनि खुम्पुइ टिभि सापुं नरगनो जेता बिश्रामगंज आमचाइनि ग्रों थाइनो जेनारेल एरिया स्रामनानि आवान सुंमों तंगमानि फियाबा आमचाइनि लुकुरक जत नबनो जाजागिया सिक्स शिड्यूल एरिया नो तंगनान मुसुंगो कायसा तिप्रासानो प्रोटेक्शन बिमानि आ थायोनो तंगनान मुसुंगो नै जत लुकुरक सानै तंगमानि लगे लगेनो हायनो हाय जों खरकसा दफानि बागै सामुं तांनाय ताखुक जितेन देबरमा बाय जों तिनि हायनो हाय किसासक कग्रक सालायानो ngai takhung no puilano lamsoko khumpi tv o baherok dong sagar homa jing joro नरनो पुइलानो बेलाखेन हामबाय आसे गोसांमा जरा नरगानि नगो नुथुलाय फैलेमन बागै ते नंनि खुम्पुइ टिभि नाय तंनाय जत हास्टेनि लुकुरंनो बेले बेलेखेन हामबाय ते सारि काहाम ते काहाम न तंगो नग नुखुंनो तुयै आगिनि हायासे दफानि सामुङो साक नंखरै जरा रिमाइन याफानो वानसुङा बाय बुद्धि बाय कक बाय सिंपानो जरा लाय तंलायो आबन बिसिङो नरक तिनि नांजागै फेमन बागै नंनो तेबो पाइफलाय हामबाय जों साइमानो ननबो जों सिउबा दफानि बागै सामुं तांबोतां तांथानि नोंबो खरकसा आरनि आदं जाक फियाबा तिनि आ दफानि बिसिङनो जेता सिक्स शिड्यूल तिप्रा सारंनो नंनि थाइ नरक अर प्रोटेक्ट तंनाय हिनि जे थाइ रिवि रिमानि फियाबा तिनि आ थाइनो बिश्रामगंज आमचाइ हायो सेकजागै तंगो जेनारेल एरिया स्रामनाय हिनि जेता वानसुंमानि रक अबरक जों नगै तंगै नों खरकसा दफानि सामुं तांबोतां तांनायनि नों बबा हेरो वानसुं अबरमति अमो बेलाय नांकुमानि गक फियाबा अबो तो तिनि सिमि इंखा को गया लाई थांनाय 2015-21 आगस्टनि सालमारिओ आं आईपीएफ तिनि तैदुलना इंगै बिश्रामगंज ग्राम पञ्चायत नो नगर पञ्चायत स्नामनानि हिने आपग्रेड खायनानि जे कक फायमान लगलगेनो जों आबनो केबेंगे हेके चाजागि आङै जों आबनो कासुनानि चेंखा के खरांति सानानि चेंखा फियाबा आबनि सिलाय सिनि तै बबनो तै सामुं तांथाय तंमानि हिंके अबसे नगर पञ्चायत नो ग्राम पञ्चायत ओंखा किन्तु ताबो नगर पञ्चायत ओंगान थांतानि से जों आबनो खरांति सालायो फियाबा जों जखन ग्राम पञ्चायत ओंखा आबो बाहायके ग्राम पञ्चायत ओंखा जों आबनो न से सिगां खरांति सालायनानि दरकार तंमानि हायनि बागै जों साइमांखा लाई थांनाय बामफ्रनि सरकार बिनि आमलो विभिन्न राजनैतिक चक्रान्त आबो चिनि बिश्रामगंज हंगा चिनि यां आमचाइनि चिनि तिप्रासारंनि कायसा हाति कतर সেই হাতি কতর নো বানি আরক থুংতানি বেবাং চিনি বরং তংমানি দ্রুক দ্রুক বুনি দফানি বরক ফাইকিয়া গ্রি আকক সায়া जों तंगो हाइपानो जेफ्रो एडिसिंग हेकबा सिक्स शिड्यूल आप्रो जे सिक्स शिड्यूल ओंनानि थांतानिओ जे एलाकानो आइडेन्टिफाइ खालायजागो ट्राइबेल मेजरिटी एंड कम्पेक्ट एरिया जोंहा बुझिना नांगौ फैला आबो जदिनो সেই সময় বিশ্রামগঞ্জনি তাবুনি যে গ্রাম পঞ্চায়েত হেকবা নগর পঞ্চায়েত নান থাঙি দङ মানে ও আমচাই ও হাতির যদিনো তিপ্রাসার মাইনরিটি হিংকে বুনি দফা যদি মেজরিটি হিংকে যেমন বিনি গানাও চলিলাম বুনি দফা মেজরিটি তিপ্রাসার আর গ্রিং মানি বাগৈ সিক্স শিডিউলনি বিসিङो ক্লাইলিয়া সেই সময় যদিনো বিশ্রামগঞ্জ হাতি বা বিশ্রামগঞ্জ আমচাই তাবদে গ্রাম পঞ্চায়েত দङि দंखा বা তাব নগর পঞ্চায়েত নাই মানে আবো যদিনো বুনি দফানি বরং মেজরিটি দंखा आफुरन सिक्स शिड्यूलनि फातरक लाइखेमो तार माने आफुर सिनि बरक मेजरिटी बुनि दफानि बरक माइनरिटी बं संख्या कम आबागैन आबो सिक्स शिड्यूल दंगो फियाबा विभिन्न समय सिक्स शिड्यूलनि फातारनि बरक आरो व्यवसा खायनानै थाङै आरो स्थानीयङै दंखा आरो नक हुक ताङै दंखा आबो हाइके जनसंख्या फुनुगै बामफ्रननि समय उन्नयननि नामे चिनि बररंनि नांकुंमानि
thai rok no seknani chengkha chung prasasonic babe singabno saimano pheba o jagao chung tini nukha sudu omosimia abo hai kebangma thai tongo jeta hati kotor kotor bania thungei rang puisara kaji nam tui thai rok no sekmani chung nugo edisi tongmani hekaba 6 sidul tongmani no phano ka chung tini nukha o jaga tini 2021 Tipramothani sarkar edisio phaikya phiaba angkhamono sanan muchungmani Tipramothani sarkarni o samung tangthai tongmani lai thangnai bamfron je 6 schedule area rokno 6 schedule ne exclude khaikya jeta rajnৈতিক চক্রান্ত abono teisa ei bortoman edisini je government se 6 schedule ni exclude khaijangmani amchai rokno taisa 6 schedule exclude khainani bagai bongni samung tangnani dorgar tongmani hine ang wansugo hain bagang tabu bong nobono koinani muchung nongni bisingtui nai mani 2021 ni simi 2026 phaikya o sarkarni period paisi tongkha ngesung khnaka January 9 taring simi sini edisi hapangni council chengnai o council cheng thaniwo angke bong nobono koinani muchungo e council house o agini je 6 schedule no rajnৈতিক ni চক্রান্ত যে 6 schedule ni phatrakari mani o amchai rokno taisa 6 schedule dafinani bagai heka bono punoruddhar khainani bagai council proposal pass khai রাজ্য সরকার tei governor no rohonani uchit বর্তমানে chung বিজেপি টিপ্রামথা আইপিএফটি ও তিনটা দল ni kaisa সরকার রাজ্য চলি tongo nga টিপ্রামথা bo o sorik dolni no kaisa part nga chung tini edisino se chung taisa edisio uddar khainani jeta CPM ni চক্রান্ত kari jagi thangmani ka abo to ihi hingnani kuno সম্ভাবনা ang nukjagya tamnani borobai যুক্তি সহকারে সাহায্য মানানা আমতে আশা খাইও আপন বাগে আংখে কয়নানি মুচুং নংনি বিসিংতৈ চিনরা আসুক চংনাই MDC EM সার চংন বসকাংনি কাউন্সিল এডিসিনি ফাত্রকার জাংমানি ও আমচাই রংনো তেইসা এডিসিও দানানি বাগে কাউন্সিল প্রপোজাল পাস খাই রাজ্য সরকার তে রাজ্যপাল রহজাকথুং রাজ্য সরকারবো চিনি MLA 13 জন তংনাই রক হেকাবা ও বর্তমানে যে সরকার এডিসিনি যদি কাহাম নাইখে Tiprasarong যদি না কাহাম নাইখে Tiprasani ভবিষ্যৎ Tiprasani অস্তিত্ব ন যদি ন মথাঙ্গৈ তননি ওয়ানসুম যদি তংখাংকে তেইসা বরক নগর পঞ্চায়েত খ্লাইয়াউই পানো এডিসি ni bisingtui je edisi নাম চাইনো তো जों ডেভেলপমেন্ট খ্লাইমানলে খ্লাইমাই না ভাইকুন কক্রিবলে जों তিনি অবন নুগো এডিসি ন সবাই জেনারেল খ্লাইও মানে তামো গাংকে কাইসানি তংথাই kaisani chamung no segi chama hai segi nama hai ingu amon bagi seg jangma nabu to belai hamia amon bagi seg nai bu abu belai hamia nga chung sanani mu chungo 6 schedule lungpru tribal majority and compact area no nai no khlai jangma ni ba kubun jorawo jodi no bahaike bangkha abono bo jasai khlaioi Bishramganj no নগর পঞ্চায়েত le bat sridian kokhe Bishramganj je gram panchayet mani abono sudu se bat khlai teisa edisio bono include khaioi aro বিশেষ নামজাংনাই নিংথং আবো সাংকে নংথানি নংনি বিসিংতিকে চিনি বর্তমান এডিসি হাপাং চিনি সার সংনো ইএম এমডিসি রংনো চুং অবনো কয়নান মুচুঙ্গো বর্তমান যে বিজেপি আইপিএফ টিপ্রামথন যে সরকার রাজ্য বরংনো বাং অবনো কয়নানি মুচুং আও ফিয়াবা जों te babisa bukhago naikhanke go 6 schedule constitution ni a raidao jeta samani just governor ni rights tong jodi abono upgrade khainang kangke tam wan suk ti edisi hapang jodi no bongni bukhakti kaisa enusi pano bongno jodi rikhangge abo muthagi daman ang thaijingo kongno saka thangnai je bamproni sarkar Tiprasa MLA haikaba MDC rongno tuino o samungno borok tangkha abono rajnৈতিক conspiracy mane political conspiracy haikaba bini চক্রান্ত a চক্রান্ত no chung সই ফুনুগই যেটা যুক্তিসঙ্গত এবং আইন সম্মতভাবে খ্লাইনানি বাগে নাং তিনি সামানি গাংকে ও যে নং সামানি গভর্নরনি থানিও চিনি বর্তমান যে এডিসিনি সরকার বিনি এডিসিনি হাউস প্রপোজাল পাস খাইयै 6 শিডিউল জেইংমানি আবো তো হাই নং yang বারবার সাকা 6 শিডিউল মান সিগাং বিনি এরিয়া না আইডেন্টিফাই খাইজাকা ট্রাইবাল মেজরিটি এন্ড কম্প্যাক্ট এরিয়া আ এরিয়া না তুইছে 6 শিডিউল লুঙ্গু হে দিবা Hingke au jora wanje kri anga ko saya wanje kintu minority bini gana o chorilam kaisa tong chorilam bo jodi no Tiprasa tong khangke 6 sidilong mang khamu ga chorilam
non tiprasa majority tongman bagino 6 sidul ni phatar klaijak Bishramganj non tribal minority ni bagino tribal majority bagino 6 sidul ni bising klaijak অবনাং থাজিং সাকা রাজনৈতিক চক্রান্তনি মাধ্যমে যে আইন বসকাঙত তুবুই শিখ শিডিউলনি ফাতারকারিখা আ আইননি মোতাবেক ন বর্তমান চিনি এডিসিনি গভর্নমেন্ট ব রাজ্যপালনি থানিও এডিসি যে তংমান ন সবাইমানি ন তাইসে এডিসি দানা ন স্বীকৃতি মানানি বাগিন হাউস অফ প্রপোজাল পাস খাই রহনানি উচিত দङो आं অবশ্যই সানানি মুচুঙ্গো তাবুননো যদি जों नायखांके जराकाइसाव तो नों दफानि बागै खरांथि साथानि जतन सिले बुसकाङो तंमोन ताम न बुखाव चबै तिनि नगो माङा चगै तंना क्लाइकल एक्चुअली दफानि बागै सामुं तांमानि तो ताबुगो थागिया এবং যতদিন দফানি जोंजाल पायासाक हायाकाबा যতদিন संसार तंसाक दफानि सामुनो तो तांनाय फियाबा दफानि लगे लगे दफानि जे डिउटी बा दायित्व तंमा हाय आनि नुखुंनि आनि परिबारनिबो तो दायित्व तंमानि बागै ताबो नुखुंनि सामुङो किसा गोबाङै तंमानि बागै दफानि सामुङो साकबाय थां जरा जरा गोबांखौ जरा रैमानियाङै दङ ओमफ्राय ताबो खरकसा पलिटिकल नि नों खरकसा एक्टिविस्ट बा अब मा सोंसिनाय बबहाय नों ताबुंनि जता त्रिपुरानो रायजोनि जता अ हास्टेव बबहाय नों राजनीतिनि सिनारियो रङ राजनीतिनि सिनारियो तो अबनो नुगो तामनानि राजनीतिक सिनारियो जों तिप्रासा जेफ्रोफानो दफानि कगनो हंगांके जेकुनु रिजनल पार्टी थानसा अकगना आं ताबो क्लियर किसा खाइनान मुसुङो फियाबा जों जत पलिटिकल लिडार रिजनल पार्टीनि अब वान सक थाय सिनि जे पलिटिकल डिमान्ड तामनि बागै जों फुलफिल खालामनिया बिनि पलिटिकल साइड सिनि तामु दुर्बलता दं वीक पॉइंट तामु नरक संका काहामक हाइपान आं तिनि कायसा सानानि मुचुंखा जों त्रिपुराव नासिक नायदि त्रिपुरानि जे 20टा रिजार्व सीट ओ रिजार्व सीटनि जे एलाका हायको बिनि जे जियोग्राफिकल एरिया बियां तैङै दंखा 20टा रिजार्व सीटनि बागै चिनि चरिलाम आनि निजिनि कन्स्टिट्युएन्सि 38% फियाबा त्रिपुराव 6 शिड्यूल लागुंजाक 6 शिड्यूलनि माध्यमेनो ट्राइबल मेजरिटी एन्ड कम्पेक्ट एरिया आइडेन्टिफाइंग जाक ताबो पलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन एसेम्बलीनि 332 नो फॉलो खाइके आर्टिकल 332 नो फॉलो खाइके SC/ST पलिटिकल रिजर्वेशन गे त्रिपुराव ST रंनि बागै जे 20टा एसेम्बली रिजर्वेशन दंमानि अलरेडी 6 शिड्यूल आइडेन्टिफाइंग जाक 6 शिड्यूलनि बिसिङो चिनि एसेम्बलीनि एरिया तदा दं आबो नासिकनै किन्तु जों आबनो तैके वानस गया आबोनि कारणे जों दिनै पलिटिकल साइडआवबो दुर्बल माने हेकेबा वीक सिनि वीक पॉइंट आबनो बसकां डिलिमिटेशन 2026 फाइनालनि नाय दङ ताबुंनो जों चिनि पलिटिकल राइट हिसाबै पलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन न एडिशननि 587 टा विलेज कमिटी न तैनो 20 टा ST रिजर्व सीट न खलायनानै इंथुं अबाहाय खलाय मान्या साक पर्यन्त चिनि पलिटिकल खलायै चिनि कोन एकटा रोमान स्क्रिप्ट हाय कायसा डिमान्ड न सदो जों फुलफिल खलायमायाङै दंमानि पेशने बिनि रिजन अबनो गोबांमा तेबो तो दङ हायबा आं गोबांमा सालिया जतन सिओ जों चिनि लराय राजनैतिक तो जों खलायलाय ठीक टिकेट तै तो जों बासालायो किन्तु साबाबाय पास जोंनाय आनि बरंनि बुट बाय दफानि बागै सामुं दांखा आनि दफानि बुट से तंना नागान ब्ले आरो आनि दफानि बुट सिक्रि आनि दफानि कक साहिनै आनि आं आरो आनि दफानि सामुं दांनानि बागै रिप्रेजेंटेटिभ ngै थां मानानि जों नुया माया आबो बागैनो जों दिनै पलिटिकल साइडआवबो चिनि डिमान्ड नंनो फुलफिल खायरिमाया गोबांमा जों एकट नुखा गोबांमा जों ताम खायनानै बनो गोबांमा डिमान्ड न तै जों IPFT दंफोर नुखा हाई पावर मोबिलिटी कमिटी हिनै जों तिनसिं जराबोनि कुनो रिपोर्ट मानियाखो आबोनि पेशनाव बबोनो रिजन जों पुइला हांके अबनो तैनि ताबो खरांथि सानानिबो दरकार दङ डिलिमिटेशन फायासनि सिगां होम मिनिस्टार थानियो चिनि पलिटिकल राइट हिसाबै पलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन न एसेम्बली ते पार्लियामेंट्री न 6 शिड्यूल एरिया न बेस्ट क्लाइन खायमाइन जासक पर्यन्त जों पलिटिकल साइडआव रागैमानिया जों जेनेरेल ते एडिसि नि बिसिङावबो इक्वल चिनि डेभलपमेन्ट फायांनाय ते अबाहायके न एडिसि न सबायमानि जे थोंजांमानिबो बसकां दिनाव फायनाय जों किन्तु अपोज खायमानो लामा नंख्रिमानो आबो बाय एडमिनिस्ट्रेशन सामुं तांथानिबो जों सामुं तांनायनो बाध्य खालामनाय जे अब ओंरिया होननाय अबनो चिनि कारण जों नासिक नायखांके बिभिन्न जों नुगो बिभिन्न जों ताम नुगांगा जों ताबाबो हाय उ बाक्सा सालायागि
silai tongbo bullet kring ke lathani se hamia mahai representation ni bagai reservation seat tongphano aro bullet kuri silai khali hai chini karon chini vote kuri abon bagai yang puila abon sanan mo chung joto regional party ni chini leaders rongno political representation reservation ni anusare ST reserve seat bari thung baria thung agami dino एडिसी एलाकानो न केन्द्र खलायै लोकसभा तै विधानसभा सीट खाइनन बागै जों बसकांगो फाइट खाइनानि दरकार दङ अबंखासिनि सांबिधानिक अधिकार जरा किसानि बिसिङनो तैबो कक साजंनाय तंखौ तैबो कक रंनो तैयै जों अबहाय बरम गोनां संबाय लुगुरंनो बरंनि खानि कक रंनो जों खनारनान मुचुंगौ नुकजाक सिजाक खानि कक रंनि ककनो न लुगुरक वानसुगो फियाबा आबिसिङो जों तिनि बेलायनो जरा केसेमनि बिसिङो फानो जरा किसा तिनि बरम गोनां बाय मानमानि यागलो न नरक बाय जों अकक रक ताबो नरक नाय दङ गाय आबनि लगे लगे ताबो पाइथांनि कगो जदिन फायगा हंके नों अबाबो हाय खानि कक रक गजानामो जों जरा नाय दंनाय लुकुरक बेलायखाना हामबाय चिनि हास्तेनि जत्त लुकुरकनो जों वानसुगनानि नांनाय साक बायथांबो वानसुगै जों जेमन नुखुं हामनानि बागै साक साक वानसुगमा हाय दफानि सामुं तांथानियो दफा बाहायके हामचानाय दफा जे समस्या क्लाइथावनो बाहायके यगनायाबो बुइनि अर सिमि बुइनि साकाबो बुइनो नासिक सिमि डिपेनिं तंयावै जों साक साक वानसुगै याप्रि मासेनाय बनि बागै आंबो सानाय आनि कक बाय नरक आनि लगिबो ता हिमदि नोंबो वानसुगदि ताबुनि जरा सियाके बग्रै जत्तनो सियो अबन बागै ani kok bai tek roksan kok bai nung bini ukulugo khasiknani himnani abo nung wansuk yawi nini bokrogo nini wansuk mo tamo phai tamo jukti tong abono wansuk ina buskango yapri sedi ni ang jotno koinani muchungo hambai